वॉशिंगटन डीसी के अंदर फायरिंग का वाकया पेश आ जाना और नेशनल गार्ड्स को टारगेट करना, जिसके 2 नेशनल गार्ड इस वाकये के नतीजे में जख्मी भी हो गए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर कहता है और बाकी पूरी दुनिया भी काफ़ी हद तक इस बात पर यकीन रखती है, क्योंकि तमाम तर पूरी दुनिया के फैसले जो हैं वहाँ पर बैठे थिंक टैंक्स ही तय कर रहे होते हैं। और वहाँ पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब एक भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज सख्त से सख्त तर होती जा रही हैं और उस दौरान ये वाकया पेश आ जाना ये मज़ीद उन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को सख्त कर देगा। अब होता कुछ यूँ है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर वहाँ पर मौजूद जो नेशनल गार्ड्स हैं उन पर एक शख्स फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से 2 गार्ड ज़ख्मी हो जाते हैं। उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल तो मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कैपिटल सिटी के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर ऐसा वाकया पेश आ जाना, तो ट्रंप तो वैसे ही जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन की उनको सख्त कर रहा है और ये कह रहा है कि जिनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको अमेरिका के अंदर दाखिल ना होने दे, और इस दौरान ये वाकया पेश आ जाना। अब जो वो शख्स है, जो वहाँ पर एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पूरी तौर पर फौरी तौर पर उसका बैकग्राउंड चेक किया, उस शख्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है वो बताया गया कि ये 29 साला जो अफ़गान शहरी है उसकी जानिब से ये इंतहाई कदम उठाया गया है। अब उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, अब उसके पीछे वो करना क्या चाहता था, इस पर फ़िलहाल बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत से डिबेट हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ जो रहमतुल्लाह को जब अरेस्ट किया गया है और उसके घर पर भी छापा मारा गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसका लैपटॉप, उसके आईपैड, उसके मोबाइल फ़ोन, उसके घर से हर छोटी से छोटी चीज़ जो कि एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। और जो CIA के चीफ़ हैं वो ये ख़ुद बता चुके हैं और उन्होंने ख़ुद ये कंफर्म किया है कि ये शख्स जिसको रहमतुल्लाह, जिसने DC के अंदर नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग की है, ये असल में CIA के लिए काम कर चुका है और कंधार के अंदर जो फोर्सेस ऑपरेशंस थे उसमें इसका रोल बहुत अहम था। और जब जो बाइडन इंतज़ामिया ने अफ़गानिस्तान से इनखला किया तो ये इसको अफ़गानिस्तान में, चूँकि अगर जो लोग CIA के लिए काम कर रहे थे उनको अफ़गानिस्तान अगर छोड़ देते तो पीछे से तालिबान ने उनको मार देना था। तो इसी वजह से जो ये वो तमाम लोग जो कि वहाँ पर रहने वाले नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस CIA की मदद कर रहे थे, उनको अमेरिका एक डील के तहत अफ़गानी शहरियों को, वहाँ के लोकल्स को अमेरिका ले आया। तो 2021 में वो अमेरिका आ गया और उसके बाद से अब तक जो है वो बहुत से लोग जो कि अफ़गानी हैं वो अमेरिका आ भी रहे हैं। लेकिन जब जैसे ये वाक़या पेश आता है तो फ़ौरी तौर पर जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो हरकत में आती है। उसने कहा है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को मज़ीद टाइटन अप किया जाए, सख्त किया जाए, 600 से ज़ायद मज़ीद नेशनल गार्ड्स को DC के अंदर तैनात किया जाए ताकि कभी भी कोई दोबारा ऐसा वाक़या जो है वो रिपोर्ट ना हो सके, और उस शख्स को डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा जैसे ये वाक़या होता है और सबसे पहले तो अफ़गान शहरी जिनके जितने भी वीज़ा प्रोसेस इन प्रोसेस थे, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था या जो भी ये जो बाइडन जो स्कीम थी उसके तहत अफ़गानिस्तान छोड़कर अमेरिका आ रहे थे, उन तमाम के वीज़ा प्रोसेस पर होल्ड लगा दिया गया है। सबसे पहले तो ये खबर थी कि सिर्फ अफ़गानियों के लिए ये सब कुछ किया गया है और अफ़गानी जो हैं उन पर होल्ड लगाया गया है। बट अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बड़ा क्लियर कट अनाउंस कर दिया गया है, जितने भी लोग जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मौजूद हैं, जो कि जो है अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, उनको जो है अमेरिका आने की इजाज़त नहीं होगी। उनकी तमाम तर वीज़ा पॉलिसीज़ सख्त कर दी गई हैं, उनको अमेरिकन वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। उनमें से 30 के करीब जो ममालिक हैं, मैं आगे चल के आपको उनके नाम भी बताऊंगी, बट फ़िलहाल अभी जो डेवलपमेंट हुई है रहमतुल्लाह के हवाले से इस पर मैं बात कर लेती हूँ। CIA कंफर्म कर चुकी है कि ये हमारा एसेट रहा है और इसने जो है वो अफ़गानिस्तान में बहुत से जो हमने टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं उसमें ये हमारा पार्टनर रहा है, इसी वजह से इसको हम अमेरिका लेकर आए थे। अब जितने भी अफ़गानी वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात इस एक शख्स की हरकत की वजह से बहुत सख्त हो चुकी हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ये बोला है कि वीज़ा अब उन तमाम लोगों को देना है जो कि वेस्ट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, जो कि वेस्ट के अंदर आकर वहाँ के जो तौर तरीके हैं उसको अपना लेते हैं, या फिर जो कि किसी भी किस्म की जिन पर शक हो कि ये किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे या यहाँ पर भी अमेरिका के अंदर किसी भी किस्म का क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आ सकते हैं, उनको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। और
اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ابھی کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا ہے کس طریقہ کار کے تحت کیا کچھ ہوگا، جن کو وہاں پر گرین کارڈ مل چکا ہے، جن کے پاس پاسپورٹ آ چکا ہے، جو کہ وہاں کر امریکن سٹیزن بن چکے ہیں، ان کے بھی تمام کیسز کو دوبارہ کھولا جائے گا، جس پر شک ہوگا ان کیسز کو دوبارہ کھولا جائے گا اور ان کو امریکہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ آئس وہاں پر جو کام کر رہی ہے، ہم آئے دن میڈیا رپورٹس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو جس پر بھی شک ہوتا ہے، چاہے وہ وہاں کے سٹیزن ہے یا وہاں کے سٹیزن سے وہ شادی بھی کر چکے ہوتے ہیں، ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس حوالے سے سختیاں مزید کرنے جا رہا ہے۔ اچھا وہ کون سے ممالک ہیں اس حوالے سے جو نام سامنے آ رہی ہے، انیشلی جن ممالک کا جو ریکارڈ ہے ان کو کھول کر چیک کیا جائے گا، وہ ان میں 19 ممالک ایسے ہیں جن کے شہریوں کو اگر نیشنلٹی امریکن مل بھی چکی ہے تو بھی ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کہ اگر اب امریکہ میں آ گئے ہیں، ویسٹ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اس پیرامیٹر کے اکارڈنگ ان کے کیسز کو دوبارہ ری اوپن کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا جائے گا، چاہے ان کے پاس امریکن پاسپورٹ بھی موجود ہے۔ اچھا اب ان میں کیوبا ہے، ہیٹی ہے، ایران ہے، صومالیہ ہے، وینزویلا ہے، اس کے علاوہ لیبیا ہے، گیانا ہے، یمن ہے، چاڈ ہے اور میانمار ہے اور ٹوگو، یہ وہ تمام ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لسٹ بھی جن کی آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام ممالک کے جن لوگوں پر ان کو شک ہوگا انیشلی طور پر ان کو جو ہے وہ واپس بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کلیئر کٹ پیغام دیا ہے کہ جو کوئی بھی امریکہ کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا نہیں کر سکتا ہے یا امریکہ کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایفرٹس پٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے اندر رہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس ایک واقعے کے بعد بہت سی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے، اور کسی نہ کسی حد تک یہ امیگریشن کے پروسیس جو ہے اس کو ڈیمیج کریں گی، پاکستانیوں کے لیے بھی، انڈینز کے لیے بھی، کیونکہ ہم بھی کوئی ڈیولپڈ کنٹری سے نہیں ہیں، ہم بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے ہیں۔ تو بہت حد تک جو ہے وہ ان ممالک کے علاوہ جو ہم لوگ ہیں ان کو بھی یہ امیگریشن پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ کرنے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے لوگ ہیں وہاں پر اب ان کو کنونس کر رہا ہے کہ جو بھی لوگ جو کہ امریکن سٹیزن بن چکے ہیں ان کے امیگریشن کو ریورس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر امریکہ کے اندر سے کرائم کو ختم کرنا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر سیف اینڈ ساؤنڈ رہے تو وہاں پر ریورس امیگریشن بہت ضروری ہے، اور ریورس امیگریشن کے لیے مزید لاز بنائے جائیں گے۔ ریورس امیگریشن مینس کہ وہ لوگ جو کہ ایک امیگریشن پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ان کو امریکن نیشنلٹی مل چکی ہے، ان کے لیے اب یہ ریورس امیگریشن ہوگی کہ ان کی فائلز کو دوبارہ اوپن کیا جائے گا جس پر بھی شک ہوگا، اور اس کے بعد ان کو ریورس یعنی کہ ڈپورٹ کر کے ان کی امیگریشن کو، ان کے پاسپورٹ کو، ان کے ویزا کو، سب کو کینسل کر کے، ان کے گرین کارڈ کو کینسل کر کے ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے گا۔